So what I'm holding right now is the official gaming phone of the Infinix, or what they call the Infinix GT20 Pro. So looking at their specs, no, is naa siya storage nga 256 gigabyte, and then it has 5,000 milliampere hours sa iyang battery, and then 108 megapixel sa iyang back camera, and it has front camera of 32 megapixel. So checking its camera, no, it's normal lang siya, and then nice na po siya for its aside sa iyahang gaming no nga kuan nila bitaw kanang mao daw ang specialty no aning nga phone. So I just tested also the camera, no, and by the way, this is a demo phone, and then visit lang ko sa mall just to check these phones nga mga bagong models sa Infinix. So mao ni siya, no, and then again, it can hold higher graphics. That's why it is called gaming phone jud siya. And then kung ganahan sa kag vlog or a camera phone or a phone nga higher or I mean better camera features, we have the Infinix 035G. So kung mangutana kanila, no, kung unsay mga or unsay model nga gina-recommend nila when it comes to better camera qualities, mao jud ni ilang gi-recommend ang 035G. So it has a front camera of 50 megapixel and 108 triple camera sa iyang back, and again it has 5,000 milliampere hours sa iyang battery. So mo na ang iyang camera, no, and as for now in the Philippines, mao pa lang ni ang ilahang phone model nga naay 0.6 back camera, and upon checking sa 0.6, no, is pwede siya ma-zoom up to 0.9. So mao na siya, no. Nice siya kuha, no, for its 108 megapixel triple camera sa iyang rear. And then mao na siya, mao na siya ang iyang more features sa iyang camera. So just checking out sa iyang since they highly recommend this for users looking for a nice camera quality. So mao ni iyang back. So simple lang siya, no, pero elegant, and it has also a 3D curve display. So mao din niyang ihang back, no, sa GT20 Pro. So musiga na siya kanang nakakuan diha, naka semicircle, musiga to siya. So naapod tay lain nga i-check, no, this is the Note 40 Pro. Infinix lang gihapon ni siya. And then kuan ni siya, na belong ni siya sa Note series. So mo ni siya, no, na may Note 30, nasa Note 40. So mo ni siya, no, ang iyang storage is 256. Dayon mao na siya iyang RAM 8 gigabytes plus 8 gigabytes. Then same sa check battery, no, it's 5,000 milliampere hour. And then naka AMOLED display na ni siya, and then naka 3D curve display na pod ang iyang screen. So atong gi-check gamay ang camera, no. So mao na siya, no. So by the way, no, sa mga prices, guys, ayaw lang ko ninyo pangutan-an, no. You can visit directly, no, sa ilahang official store para makabalo jud mo sa official price, kay prices vary from time to time. So mao lang na siya, no, nag-check lang ko sa phones diri, no, because I am starting to like Infinix.